National Green Tribunal imposed 200 crore penalty to Nagaland government. Itu rupees 200 crore penalty do ki kalti kura karne mangise. Aru Nagaland te bemar kishim diabetes cancers nishina pishi olai ase. Itu ki karne olai ase. Itu khopor Nagamis te bhal ba janibole karne last tak sai dagibi. Hello my TV viewers, welcome to my channel. Aji amnian la sote moi kobole ase ekdam serious and concerning issue la opode. Itu to hoile air and environment pollution. আমি খান এটো প্রবলেম লা ওপরে সব মানুষ জানি হলিবি কোন ভাবে সিরিয়াস বা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল দেবি কমিউনিটি লেভেল দেবি ভাল বা করি জানাই করি আছে হলিবি আমি খান অলপ মেথডস অলপ ভাল বা না জানি আর গভর্নমেন্ট লেভেল ভাবে ইতিয়া তাক তো বেশি সিরিয়াস দিয়া নাই এটো প্রবলেম তো আজি ব্রা কাম করি কিনা শুরু নহলে মানে আমি খান বেশি দেরি হয়ে যাবলে আছে ইতিয়া স্ক্রিন তে দেখা ভিডিও তো হইলে দিল্লি লাগা আছে Itu do India laga largest construction and demolition waste processing facilities at Delhi. Itu ase. Mane itu do waste khan phalba itu phelai gina itu kura laga ase. Itu scientific method ekta ase itu. Itia ami khan jaga te pungja nai. Lebi itia manu khan waste management do ekdam scientifically ekdam bhalba kuri chai ase. Nagaland te itunishna mission itiate anibole naparo pare holibi community awareness aro tasbin ki khan distribute krobole ase kare khan kiman distribute krole ase tu khan bhalba distribute kuri gina community participation bra paribol laga ase aro itu waste management de staff khan bi pishi aro strengthen kuri dibo lage ina kole paribo ajikale government of India bra ban kuri gina ase itu tambing jaga to openly itu chui chola to ami khan waste aro garbage itu letra khan ekta dumping jaga te phelai itu ami khan chui bra cholai di holibi itu problem to khatam no hoy itu chui bra cholai dile bi hawa letra kuri di aro nuti te phelai lebi itu nuti nichi te jama hoy aro ami hala nuti bi bia gurti tunishna soil air water sub pollution gurti itu brahi ami han ke kishim bemar do pishi ajikali increase hoy gena olai ase itu bra আমি খান পিছি এটো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট তো সিরিয়াস লব লাগে কোয়া নিচিনা টাম্পিং এলাউড নাই আৰু আমি খান টাম্পিং জায়গা ইউটিলাইজ কৰাবি ভালভাবে নকৰিনা খুশি কৰি আছে নাগালেণ্ডে গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ লৈ গিনা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ভালবা নকৰা কাৰণে ইটো কাৰণে 200 crore rupees ফাইন ইম্পোজ কৰিছে নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এনজিটি অন 24 November 2023 দে ইটো হলে 2014 দে সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰা দিয়া অৰ্ডাৰ থাকিছে solid and liquid waste management balba khurole karne sob state te etu palan phalba nokura karne manga laga ase supreme court pra tia order sabte NGT bra koise etu manga fine rupees 200 crore do hile etu waste management laga facilities khan pona kai hi use kro lagi koise aro etu kam do joldi shuru kro lage sob district town cities village ke ekta time bithode joldi khatam kro lagi koise pishi manu bra waste management kam to naparo niki bhabna kori holebi etu to paribo India de indoor city do sob cleanest city ekta ase khile manu taikan waste manage kura taikan jane ami khan etu kinega control koro paribo etula opore strategy olop koi dibo first te government by ekdam bhalba initiative lo lage aro community aro individual level te participation pishi lage number 2 point de waste segregation pishi bhalba chano lage waste mane letra to alag kishim thage mane bottle plastic paper kha loa itu to picture dikhani china segregate kro lage mane ekta dustbin de na thali gena alag dustbin e thalo lage aro waste to duita kishim ase wet waste dry waste wet waste mane itu kha loa ki itu mane ini harai chawle cheese na mathi de aro itu kauri phat ki han dibole paro cheese itu han to le 50% waste problem to ami kan khatam hobo mane itu kan to community te nati gena nichu brahe flower pots kan ke thali gena noile kahuri kan ke tina noile ba nichu itu mol manual khan ponai gena inega use kro pare aro dry waste mane bottle plastic ki khan itu nishna itu khan to hole ami khan khot rakho na pare itu phela dole community service center te dibo lage to tai khan bra itu ikilot nati gena itu bi alag mane hospital laga bechi itu khun laga ki khan itu khan bi alag kile mane itu kam kura manu khan ba itu ko thura dante accident ba itu jokom baile mane tai khan ke bemar infection khan lagibo na itu bra itu loha plastic khan bi alag enega pandi kena tishe kule tai khan kotha
potol itu potol alak kono tise bole taikan itu puisa kane pay ko pare itu nishna waste alak alak nya tise bole waste management kura manuhan karne bi easy hoi jay so sabi different type of waste number 1 crush number 2 plastic number 3 organic number 4 paper number 5 metal number 6 e-waste to itu alak alak waste to alak alak dustbin de rakhile mane phela manuhan karne bi easy hoi jay manage grow la karne itu picture de sabi town la junction de dustbin inega phelai ase itu dukan malik hobi ekta institution laga hospital laga hobi itu phal ba dustbin de rakhi kena aro maika de pandi kena alak alak eneka dibo lage aro itu authority town la authority khan bi dustbin separate dustbin dibo lage phelawole easy hobole karne itu blame game khili ase tai khan holi bi sob tai khan irresponsible ase aro last point pishi manu itu waste otha manuhan ke ekdam khinra sai aro ekdam niche de sai holi bi ami khan waste laga problem to pishi hoi ase thapna kuribi Dimapur city te ekta town te kiman hajar manu thaki ase aro kiman hajar manu bazar te olai aro sab manu pani bottle ekta to khai gorom laga din de especially to itu bottle to kushi de street te phelai dia ase to ek sal bijite 5 sal bijite kiman da bottle kiman da plastic amen la town city te thakibo phapna kuribi itu bhal ba itibre manage nukurile amen laga mathi bi biya hobo hawa bi biya sob biya hobo itu karne itu waste management ekdam important issue ekta ase aro ami khan ekdam serious lobo lage communities khan bi ekdam individual level de bi participate kro lage aro government ba dibole cheese dustbin khan kari khan thik provide nokuri gole government de bi ami pressure kro lage itu hawa pani itu sob itu smoke pra itu ami khan laga lungs ki khan ke khun ke blood vessel ke tuki ke na ami khan ke diabetes aro itu cancer khan eneka bemar olai ase to sob alak laga problem bi pishi ase holi bi number 1 to itu waste management itu air and environment pollution itu ase ami khan laga achikali la present dunia te koi kena iman koi tia ase mo ekdam concern ekta thakya pra awareness dibo lagi bhapna pra moi laga kam kuri dise itia hunna khan itu share kuri kena ekta ke educate kuri kena ami khan sob pi melai kena serious lobo itu issue to koi kena iman request ekta janai dia ase alag advanced country khan nishina advanced machine khan to aha nai holebi ami khan ke ki available ase itu ami khan mon di kena ami khan itu bra kuri jabo lagi